So guys, हर हर महादेव, ওয়েলকাম ব্যাক টু টিআরকে সৌরভ ব্লগস ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেকদিন পরেই কিন্তু ভিডিও নিয়ে এলাম তোমাদের সাথে, তোমাদের কাছে। তো লাস্ট ভিডিও এসেছিল কিন্তু আমার সেই বাগনানে। তো বাগনানে পাওয়ার মিউজিক, আরকে মিউজিক, বর্মন মিউজিক দেখতে গিয়েছিলাম। তো সেই লাস্ট ভিডিও কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। তো এবার তোমরা কমেন্ট করে জানাও বাগনানে পাওয়ার মিউজিক, আরকে মিউজিক, বর্মন মিউজিক কে কীরকম বাজিয়েছে। অবশ্যই কিন্তু যারা গিয়েছিলে কমেন্ট করে জানাবে। আর বলি আজকের ভিডিও মূলত প্রথমত বলি যে পীযুষদাকে এন্টারটেনমেন্ট বক্স কম্পিটিশান ইউটিউব চ্যানেলে আজকে দেখলাম। তো দেখে খুবই ভালো লাগলো যে পীযুষদা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। তো আশা করছি আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। হয়তো কিছুদিন পরেই পীযুষদা বাইরে বেরোবে, হাঁটাচলা করবে। তো সেটা দেখে খুবই ভালো লাগলো এবং শুনে খুবই ভালো লাগলো। কিছুটা ক্লিপ অ্যাড করে দিচ্ছি এন্টারটেনমেন্ট বক্স কম্পিটিশান ইউটিউব চ্যানেলে। তো অবশ্যই কিন্তু সেই দাদাকে গিয়েও সাপোর্ট করো যে এত কষ্ট করে আমাদের জন্য, তোমাদের জন্য পীযুষদার খবর দিয়েছে। কথা বলে নেবো কেমন কি আছে না আছে। তো দাদা কেমন আছে বলো? ভালো আছি, সবাইকে নমস্কার জানাই। আর এখন তো বাড়িতেই আছো? হ্যাঁ, বাড়িতে আছি। পা কতটা সুস্থ আছে? এখন সুস্থ, ডাক্তার বলেছে একটু রেস্ট লাগবে, টাইম লাগবে, আরো 15 দিনের মতো টাইম লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কবে দিকে মানে হাঁটা চলাটলা কবে দিকে করতে পারবে সেরকম? 15 দিনের পর থেকে বলেছে, এখন কি হয় 15 দিন না গেলে। আচ্ছা আচ্ছা। তো নেক্সট আসি পাওয়ার মিউজিকের আপডেট, যেটা পাট্টামুন্ডি বক্স কম্পিটিশান। তোমরা তো অনেকে জেনেই গেছো যে পাট্টামুন্ডি বক্স কম্পিটিশান কিন্তু পাওয়ার মিউজিক এবছর কনফার্ম এন্ট্রি নিচ্ছে এবং কনফার্ম বুকিং হয়ে গেছে। তো এটা তো পাওয়ার মিউজিকের লাভারদের জন্য সবথেকে মতলব প্রচুর বড় ব্যাপার, তাই না? মানে খুবই খুশির খবর যে পাওয়ার মিউজিককে আবারও সেই পাট্টামুন্ডির যেটা বিগেস্ট কম্পিটিশান, যে 1 মিনিটের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, লেভেলের ক্রেজ হয়েছিল সেই পাওয়ার মিউজিকের কম্পিটিশান কিন্তু আজে মতলব এই বছর কিন্তু আবার দুর্গাপূজায় আমরা দেখতে পাবো। তবে হ্যাঁ, এবছর কিন্তু অনেক কিছু গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইন মেনেই কিন্তু সমস্ত কিছুটা হবে। তো পাওয়ার মিউজিকের উল্টো দিকে যে এবছর ডিজে সার্জন থাকছে সেটা বলবো না, কারণ ডিজে সার্জনের কোনো কনফার্ম আপডেট নেই। তো ডিজে সার্জন নাও থাকতে পারে এবছর, কিন্তু অন্য কোনো সেটআপও থাকতে পারে। দেখো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কষ্ট করে রোদের ওপরে দাঁড়িয়ে ভিডিও বানাচ্ছি। অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা লাইক করে দাও, আর যারা নতুন আছে চ্যানেলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর বলি তো সুমনদা কিন্তু তার নিজস্ব চ্যানেলে পাওয়ার মিউজিকের আপডেট নিয়ে তো মানে আপডেট দিয়েছে। তো অবশ্যই কিন্তু সুমনদার চ্যানেলটাকে ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করো, সাपोर्ट करो। और चलो सुमनदा की बोलছে देखे नहीं। और जो भाई मेरे वीडियो वेस्ट बंगाल के बाहर से देखते हो सभी को मेरे तरफ से राम राम। और भाई पावर म्यूज़िक का बहुत ही तगड़ा सा अपडेट निकल के आया है पट्टामुंडी के लिए। तो चलिए देखते हैं पट्टामुंडी में पावर म्यूज़िक का क्या क्या अपडेट सुमन भैया ने दिया है सभी को। तो सुमन भैया का वीडियो देखते हैं चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरी चैनल की तरफ से राम राम, हर हर महादेव। तो बहुत दिन बाद एक नया अपडेट लेके आया हूँ। तो बहुत सारा यूट्यूबर लोगों ने पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके अपडेट दे दिया, लेकिन मैं जो अपडेट दूंगा प्रॉपर अपडेट दूंगा, क्योंकि मेरी शादी बात चल रहा है और बाकी पट्टामुंडी अपडेट होगा। पट्टामुंडी का जो कमेटी का जो दीपक भाई है, तो उन्होंने मना किया था। तो कल फोन करके उन्होंने बोला कि आपका चैनल के माध्यम से फास्ट अपडेट आप दे दीजिए और लिंक हम लोगों को भेज दीजिए। तो पावर म्यूजिक का ये धुआंधार अपडेट पट्टामुंडी कंफर्म हो चुका है। और दुर्गा पूजा में जो दशहरा के एक दिन बाद लगभग 2 तारीख या 3 तारीख हो सकता है, डेट का अपडेट और एक नया वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगा। तो पहले भैया लोगों ने अपडेट देने से मना किए थे, बाकी अभी अपडेट देने के लिए बोल दिए हैं, तो इसलिए मैं पूरा अपडेट दे रहा हूं। तो जहां पर अगले साल माधव गान जो था उसमें थोड़ा 1-1.5 मिनट 2 मिनट चला था, उसमें पूरा वायरल हो गया था, वहीं सेम जगह पर होगा इस साल। बहुत प्रशासन का जो गाइडलाइन है या कुछ सिस्टम नया करके उधर कंपटीशन होगा इस साल। तो अपोजिशन में जो डीजे सेटअप रहेगा वो अभी मैं नहीं बोल सकते, वो जब अपडेट मेरे पास आ जाएगा तो उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा। क्योंकि जो सेटअप आए, मतलब जो भी अपोजिशन सेटअप रहेगा अच्छा रहेगा और हम लोग का पावर म्यूजिक का फुल सेटअप रहेगा। लेकिन इस साल जो कंपटीशन होगा
कमेटी के साथ, दीपक भैया के साथ मैं भी बात किया हूँ। सेम स्पीकर रहने वाला है, सामने जो भी सेटअप रहेगा हमारा सेटअप सेम स्पीकर में कंपटीशन होगा। और बाकी आप सभी लोग बहुत दिन से इंतजार में थे कि कुछ नया अपडेट आ जाए, तो मैं अपडेट दे दिया आप लोगों को। तो आराम से आप लोग जाइए, कंपटीशन देखिए। तो पहले से चला जाइए, भीड़ ज़्यादा रहता है। इस साल तो भीड़ कम करने के लिए दूसरा तरीका भी कमेटी के जो दीपक भैया सब लोग हैं, तो सब लोग कुछ नया नियम कानून बनाया उधर। तो अगले साल नहीं हो पाया, लेकिन इस साल बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और पावर म्यूजिक के बारे में बता दूं, पावर म्यूजिक में नया कुछ सेम ही रहेगा, नया छोटा मोटा चीज़ नया रहेगा। क्वालिटी के लिए भी मेंटेन किया जा रहा है, और नया कुछ स्पीकर भी अपडेट होगा, एम्पलीफायर भी आ सकते हैं, बात हुआ है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट दे दूंगा धीरे धीरे। बाकी जो है एक चीज़ आप सभी लोगों को भी जानना जरूरी है कि पावर म्यूजिक अभी क्या बोलूं, मतलब ऊपर है, इसलिए आगे जा रहा है, इसलिए तरक्की कर रहा है। इसलिए कुछ सेटअप वाले ने, मतलब दूसरे सेटअप वाले ने पीछे पड़ा है, मतलब क्या बोलूं, बिना वजह से पीछे पड़ा है। बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, सब कुछ संभाल के पावर म्यूजिक का जैसा काम है वैसा चल रहा है, आगे भी चलेगा। बाकी हमारा पूर्व मेदिनीपुर में जैसा नियम कानून आएगा उसी हिसाब से चलेगा। तो यही था फाइनल अपडेट। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग पावर म्यूजिक के साथ हर टाइम आप लोग सपोर्ट करते हो पहले से ही, और नेक्स्ट टाइम सपोर्ट भी करोगे। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, राम राम। और जैसे नया अपडेट आएगा, मैं डेट का अपडेट हो या और कुछ अपडेट हो, मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा।